रोम रोम भाइयों। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पर? ऐसा मत करो मेरी जान। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। किसका मार देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। হ্যালো গাইস, এখন নদীতে যাচ্ছি স্নান করতে। তো ওইখানে পানি শানি করবো একটু। ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে ফলো করে দিবা, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবা। এটাই। তো পিছনে আমাদের আমার বন্ধু আছে, একটু পরে দেখা হচ্ছে। তো ভিডিওটা থাকবেন, চলো জায়গা মতো গিয়ে দেখা হচ্ছে গাইস। ঠিক আছে, ওকে বাই। তো গাইস, এই যে লেবু 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 খাইছো তোমরা? খাইছো বাবুরা? খাইছো তোমরা লেবু? কেসা কেসা? ওকে फाइन बिलीची नागिन निघाली मुन्ना डोळा लागला बिलीची नागिन निघाली मुन्ना डोळा किंगो गाड़ी में कुछ थे क्या वो भी नहीं मिले याद आ गया है मुझको यार I know you who are you I remember full to पप्पी भाई जिंदाबाद মা দুর্গা তোমরা কোথায়? আমি ওই ফোন করো, আসো আসিয়া বাড়িতে। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। সমুদ্র এসে কেমন লাগতেছে বলেন? জাস্ট ওয়াও ওয়াও। আমরা সমুদ্রে চলে যাচ্ছি স্নান করতে দিয়ে। আপনারা যদি সমুদ্রে স্নান করতে চান অবশ্যই চলে আসবেন, যোগাযোগ করবেন আমাদের সাথে। লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব